Ассалому алейкум дӯстони азиз. Хуб, ин дарси деҳими курси PHP практикаи мо аст, ки мо ина дар YouTube бесум гузоштем. Хуб, 3 моҳ пеш ман як видеоша тайёр карда будам ва аз ин қадар муҳлати зиёд гузашта ман дигар видеоша тайёр накардам. Барои ҳамин касое ки ин дарса омода шиданд ки барои омӯхтан ва ман дарсша тайёр накардам, узри зиёд мепурсам ва мо кӯшиш мекунем ки давомша яъне бирорем. Сабаби набудани ман дар YouTube ин кори зиёди ман буд ки ман наметавонистам амоман вазъияти YouTube яъне канала нигаҳ мекардам ки чӣ хел мешава, аммо мақсад ки наметавонистам ки видеои нав кунам ва партом. Ман 3 моҳ пеш ин видеора партофта будам, видеои PHP дарса мана ин курса. Мақсад ки мо ҳозир ба нақша гирифтем дарси диҳимша бигузарем. Дарси диҳимаш ин шаблонизатор, яъне мо шаблон истифода мекунем дар сайтмон. Хуб, гафҳо зиёданд. Ман намедонам аз куҷо сар кунам, дар куҷо тамом кунам. Барои ҳамин сар мекунем ба дарс, гапи зиёд намезанем ва ман нақша дорам ки дар ин курс як мавзӯи нав дохил кунам, мавзӯи SMS фиристодан дар телефон ва оянда иншоалло агар шавад, ман аниқ ваъда дода наметавонам, вақт ёфтам тонистем иншоалло мо яъне система платёжни да пайваст мекунем, как алиф моби, как душанбе сити, ман хел кошелёкҳо да метавонем пайваст кунем ва отправка карта да сумма интизорам ман нишон метиҳам, чунки ин як системае аст ки агар ина шумо биомӯзен метавонед ки маблағи хубе даромад биёвен аз ин соҳае ки системаи платёжни да кор кунед. Барои ҳамин сар мекунем ба дарс, бисёр дигар гапи зиёдӣ намегем. Хуб, мо он дарс саҳифаи индекса гузашта будем, чӣ хеле ки ин видеош дар интернет партофтагӣ аст, яъне ки https индекс русиқати точка вход, яъне подключение страница. Ин дарс ман нишон дода будам ва ҳозир боз мебинем. Ман як шаблон скачат кардам аз интернет. Чӣ хеле ки мо ба ёд биёрам, мо интернет магазин гуфтем месозем. Чӣ хеле ки мебинен ин интернет магазин, ин шаблони интернет магазин аст ки ин бустрапский аст, яъне ки ин аз тарафи бустрап, яъне ки библиотекаи бустрап сохтагӣ ҳастанд барномасозони анвоъ. мо мегирем ина истифода мебарем. Ана хел меню дора, поиск дора, корзина дора, профил ва дигар чизош. Мана инҷа як слайдери дигаамнӣ, як слайдери оддии дигаамнӣ дора. шумо метавонед ки ин хел шаблонҳоро аз бустрап скачат кунед. сайти bootstraptemp.ru бидроениён ки бустрапский шаблон насоен дар интернет инора мебурора. ман инҷа чӣ хеле ки мебинед, ман шаблонҳои яъне магазинский да дорамагиям. мана ин шаблоне аст ки ҳозир ман скачатш кардам. шумо метавонед дилхоша бинед скачат кунед. инҳо ҳамаш бесплатни ҳастанд, бепул ҳастанд. шаблонҳои хубе дора, дигар намудҳои шаблонҳо ҳам ҳаст. метавонед ки скачат кунед, гирифта истифода баред. хуб, по поводу шаблон ман як гап гуфтаниям. шояд баъзеётон дар сартон фикр биёяд ки шаблона чӣ ба ман скачат мекунам, установка мекунам дар сайт. мақсад чӣ аст? Намешид ки амира аз нолхунон месохтем шаблона. бачаҳо нигаҳ кунед, ин шаблон просто дар дохилаш сурат дорад, HTML код дорад, CSS код дорад ва JavaScript код дорад. Всё, тамом. ин шаблони оддие аст ки фақат ки сохтан примерни мондагиян чизоша ки мо метавонем бигирем истифода кунем. мешид ки мо аз ира аз нол мебардоштем, аммо барои аз нол бардоштан вақти зиёд сарф мешид ва ин хел чотки шаблон мо сразу сохта наметавонистем. инам шояд 10, 15, 20 видеода шояд мо месохтем ки ҳамин хел шаблонҳоро.
برای همین ما درس PHP را گذاشتیم، یعنی که این ما پرکتیسکی برنامه‌سازی را نشون میدیم. پس اون شابلون ساختن ایت یگان معنی نداره، چون که شابلون ساختن ایت روی قسمی دیزاین داخل میشه، یعنی قسمی وب دیزاین ده. برای همین ما قسمی برنامه‌سازی را گذاشتیم، این الگوریتم. برای همین نشون میدیم که ده همین شابلون‌های تیار شما میتونید که دلخو برنامه‌سازی کنین، یا اینکه میتونید پروست خودتون یک شابلون یادی بسازین برنامه‌سازی کنین. значит مقصد باید شما برنامه‌سازی رو یاد بگیرین، مقصد شما باید الگوریتم یاد بگیرین که الگوریتم همین زبان‌های برنامه‌سازی چخیل ساخته میشه. خوب بسیار گپ نمیزنیم، با دالش میریم. شابلون هم میتونید اسکچت کنین. از اینجا من خیلی شابلون است. من اینجا چخیلی که میبینین ما ایندکس داریم، ما در یوتیوب استوری دا قرار داریم، یعنی که این دومینی است که از اوپن سرور است. من از اینجا ما در اوپن سرور کار کردیم. ما اینجا نشون دادیم درس پیشینه که ما داریم ایندکس، یعنی که چی زاپروسی که ما بنویسونیم ما را در ایندکس میپرتیم. حاضر ما زاپروس خطا که نویسونیم برای این ما را ارور 404 میتیم. این سبب چی است؟ مقصد هم اون HTXS است که من درسی پیشینه فهمیدم. خب اکنون چیکار میکنیم؟ میدرویم در از خود نیکودیمو این کدو لیشنی هستن، از اینجا میگیریم شون. ما سایت خدمونه میکشویم. سایت خدمونه من سایت ما در اینجا این سایت های من است. من اینش یوتیوب استوری سایت ما است. پاپکا را گرفته در سابلاین میگذاریم. خیلی که میبینین اینجا ما دیمو، یعنی که یک فونکسی ساختیم برای دیدن. و اینجاش چی باشه؟ من اینش ایندکسی ما که ما پتولشت کردیم استرانیسه را من خیلی پیش ندارم و اینش HTXS که هم زاپروس را در ایندکس میفرتم. خب این ردمی موضوعی ما است در اینجا. ما اینجا یا از آخر یا که از میونه یکم درس دیگر درس SMS هم نی میگذاریم. این سیلکایی است که شما میتونید چرا این سیلکا در آمده موضوع همی کورس از اونجا گیرین. خب اکنون چیکار میکنیم؟ ما اینجا پاپکای گوست داریم، یعنی که اینجا گوستی فایلای گوستی ما میسته، یعنی که با مثل لوگین ای رجیستر فهمونده بودیم پیش. اوز یعنی که اتورایز در نظر داره. در اینجا فایلایی که بعد از رجیستراسیون کردن ما پاپکامون میسته اونها میسته و all این یعنی صفحه‌ای هست که عموما همه معلومات ها در همینو میسته. تلفن حاضر. خب تلفن زنگ زد و دینک ما 7 minut است که ضبط داریم ولی هیچ کار نکردیم. خب اینش برای یعنی که همه فلزات چی رجیستراسیون کردگی باشن چی رجیستراسیون کردگی نباشن در سایت برای همه در نظر داره، یعنی که all یعنی آپشن در نظر داره. انا اکنون بیانوز ما در ریتمی را خیلی و دلیل نمیکنیم. بگذار بیسته. اکنون چیکار میکنیم؟ اکنون ما شابلون استفاده میکنیم، چون که وزیر سایت ما فقط پستوی استفاده یعنی که یک ایندکس خالی نایستگی بسیار. اکنون من پاپکای سایت اسکچت کردگی را میبرم. من این خلاص یعنی که شابلون بوستراس که بسیار خوب فهمونده گیان. نگاه کنین اینجا چی است؟ اینجا هیچ نیست. این را میتونیم دلیت کنیم. اکنون نگاه کنین یک چند صفحه داره که هم صفحه های خودش است. من یادسی نمود ایندکس داره، صفحه 404 داره. من خیلی اشیبکا برای اشیبکایی که صفحه نایدین میگه اینه که 404 نمیپرته. مقصد که صفحه هاش زیاد هستن، صفحه های در کره هم دارن. من صفحه لوگین داره با جز این من چخیلی که لوگین پارول هم بینویسونیم داخل میشه. مقصد که صفحه های در کره داره. اکنون چیکار میکنیم؟ و پاپکای اسیتس یعنی که اسیتس پاپکا داره. اینجا همه اون فایلایی که در کره هستن برای سایت همون است. پروست فایلای CSS فونت ایلی صورتوش یا که من این فایلای جاوا اسکریپتش فرق ندارم بسیار. انا اکنون ما چیکار میکنیم؟ پاپکای اسیتس کپی رو اد میکنیم میبریم در سایت خودمون میگذاریم. خب
мана папкаи мо story чек чушт вот на story аст дамиҷа мо фақат ҳам папкара копировать карда стайл мекунем мана папкаи assets баъд аз ин мо аллакай индекс дорем ки дар якум саҳифаон подключат мекунем ба ҷуз ин мо саҳифаҳои дигар дорем барои он гуфтестам бачаҳо ки ин папкае ки скачат карден ин ягон ҷо удалид накунен як ҷои сайтон бумонен чунки ҳар вақти дар кор шид мо аз ин копировать карда мегузорем бози мода фақат индекс дар кора инҷа якчанд намуд индекс се намуд индекса ишон дагияй манда мана индекс камта слайдош дигарай мада хуб манам индексаш нағз аст барои ҳамин ман ҳамин индексша мегирам чӣ хеле ки мебинен ин индекса мо дар саблайн мекушоем инҷа чизе аз комментарий кагес биё врач мекунем дар кор нест мода хуб баъдан чӣ кор мекунем баъдан полностью саҳифаро копировать мекунем мебарем дар саҳифаи мо дар инҷа индекс доштем мана дар саҳифаи индексмон ставид мекунем просто як бор видша мебинем чӣ хел шид мана чӣ хеле ки мебинен ранги пешинаш ине ки дар стории мо баромад фақат ки мо агар ягон саҳифаи дига гузарем 404 мега чунки мана инҷа дига саҳифа мегзара ихе саҳифа нестай барои ҳамин мо ин ашифкара метия ки 404 яъне ки ягон чиз ёфт нашуд акнун биёр як кор мекунем мудоме ки мо дар 404 ашифка зиёд метавам мо саҳифаи 404-амни месозем хуб саҳифаи 404 мо нигаҳ мекунем дар куҷо аст мо саҳифаи индекси аввалмона мекушоем ва инҷа мебинем ки ягон аз папкаи ауз яъне папкаи ал ва папкаи ауз яъне ки папкаи гост агар ягон чиз наёфт значит выход мекуна ва экси 404 мега ашифка метия биен мо ҷои эхи 404 карданда фақат ки инклюд мекунем ва саҳифаи 404-ро подключат мекунем саҳифаи ашифкаи 404 ин ашифкае аст ки яъне ҳеҷ чиз ёфт нашуд барои ҳамин дар ҳамаи саҳифаҳо ин чиза метия чи одам регистратсия дошта боша чи регистратсия надошта боша мо ина дар мана ин папкаи ал месозем дар инҷа мо 404 мекунем .php сохранид мекунем мана чӣ хеле ки мебинем 404 мо омода шид фақат ки дар ин 404 мо метавонем ки ҳозир мана эро 404-ро копировать карда мана ин саҳифаро гирифта дар ҳуҷа монда дар корм хуб ина мекушоем он чизе ки мана ин чизе ки лишний дора ина удалид мекунем ва чизе ки дора Ctrl-A, Ctrl-S копировать мекунем ва дар инҷа бошад ставид мекунем хуб ин дар кор мо нест ира мо фақат 404 дар папкаи ал мекунем ки папкаи ал рафта баъд файли 404-ро гира баъд аз ин метавонем ира мо x кунем ишам x кунем дар кор нест ишам x мекунем хуб чӣ хеле ки мебинем мо саҳифаи ин нест вот ин ин сайти мо хуб ягон саҳифаи дигар равем агар ягон ҷое ки нест набошад значит мора дар саҳифаи чифр мета 404 яъне ки сайти мора нест намекунад хуб инош ки ҳоло кор намекунанд мо метавонем ки оянда инора чӣ хеле ки хоҳем ҳам хел кор кунем ба кор бироемшон хуб ин шаблона установка кардем ягон ҷои сложиш набуд агар аз шумо дар набировад шумо метавонем ки масалан сабаб мешавад ки ягон чиза намеё нигаҳ кунед инҷа чӣ адрес дорад яъне ки файлои css яъне папкаи assets гуфтаи будро после это папкаи css vendors яъне ки общий пуча гуфтагия яъне рафта ҳамҷа гирифтагия нигаҳ кунед папкаи мо дар дохили индекси мо дар дохили ал аст чӣ хел аз инҷа боз обратный индекс assets мера инҷа ки assets нест мана бинед дар инҷа assets нест assets берун аз ин аст чӣ хел ин мерава инҷа бачаҳо шумо як ман боз дар ёдтон медорам ки
ягон вақт дилмонда нашен ки шумо намефаҳмед. фақат кӯшиш кунед ки бифаҳмед ин чиз оддӣ аст, аввалаш камтар душвор аст. нигоҳ кунед адрес додани мо инҷа бояд хато бояд нагирад, не ки дуруст проводист. барои чӣ? барое ки ин саҳифае ки мо дорем, ин индекси ино, ҳама ин саҳифаҳо дар мана ин саҳифа падкулча мешавад. тасаввур кунед ки чӣ саҳифае дар сайт ҳаст, тасаввур кунед худи индекс аст. фақат вобаста аз запроси мо мана рафта аз амунҷа файлак гирифта меёра загрузка мета. амин фақат ҳамаша индекс мекунад. хеле ки ман дарси якум фаҳмонда будам, мо як индекс дорем. индекси мо мана ин хеле ящик папкаҳо ҳастанд ки дар папкаҳо файло дохиланд. ма инҷа мисол 1 2 3 4 чандта файлиш бошад, иништа 1 2 иништа мисол 5 10 фарқ надорад. ҳар гоҳе ки мо дар ино ягон амалиётеро анҷом метем, индекс рафта аз амунҷа ура мегира, мегардона меёра дар худаш через худаш загрузка мета. дигар через худаш мисол масалан фикр кунед ин assets бошад, рафта аз онҷа мегира мия assets медроя, рафта аз онҷа мегира мия assets медроя. мақсад ки ҳамаи кора худи индекс мекунад. инҳо фақат ки аз онҷа копировать мешаванд, дар индекс вставид мешаванд, бо аз индекс удалид мешаванд, бо дигараш рафта копировать мешавад, вставид мешавад. ин чиза хуб бифаҳмед ва хуб фикр кунед ки дар ёдтон бимона. акнун мо уже шаблонмона тайёр кардем. хеле ки нақшаи мо дар шаблон буд. ҳозир мебинем бо чӣ мавзӯъ дорем. насл намудани шаблон, установка шаблон. ин дарс омода шед. дарси дигар равзана модални, яъне ра месозем модални равзанаро бо JavaScript ва jQuery. модални як нест помощи мақсад jQuery, яъне ки чӣ хел модални якно кушода мешавад ва пеш меояд. шумо шояд дидагӣ бошед дар баъзе ҷо. дарси дигар иншоалло мо ура месозем. ин дарси мо 17 минут гузашт. метавонем камтар продлить кунем, дарозтаракш кунем ё ин ки накунем. хуб, биен бачаҳо, дарса дар 17 минут тамом намекунем, хадди ақал 20 минут мерем, мудоме ки мавзӯи мо амни тамом шудааст. мақсад ки ягон ҷоша нишон метиҳем ки то ҳамин 3 дақиқаи дигара ки шумода фаҳмотар шавад. хуб, мо шаблон установка кардем. яъне ки шаблон фақат си тайёр буд, мо гирифтем дар сайт установкаш кардем, яъне ки амунҷа гузоштемш. хуб, ман скритро мекушам. ана акнун нигаҳ кунед бачаҳо, 3 папка дорем гуфтем. Ghost, Authorize, яъне ки ал. биен мо папкаи логинмона, ма чиқай ки дар инҷа дорем, логина омода мекунем. барои ин чӣ кор мекунем? боз логина мекушоем ва папкаи сайт мебошем. дар инҷа мо файли логина меёбем. файли логин мана логин. мана чӣ хеле мебинем файли логини мо ин хел аст. ина мо гирифта копировать карда полни дар логин мегзорем. пас логини мо ҳам омода. ҳозир файли логини мо намедроя, чунки ҳозир иҷозат нест дар омаданаш. акнун як кори дигар мекунем бачаҳо. як кори дигар интересни кор мекунем. мо саҳифаҳомона яъне инклюд карда пайваст мекунем якдигариш қатъи. нигаҳ кунед чӣ кор мекунем. як папкаи нав месозем. номи папкаро add мемонем. дар ин ҷа ман як файл месозам, файли top ё ин ки head. як файли head месозем. боз як файли дигар bottom месозем. файли bottom месозем. боз якта дигар или bottom не, биен футерш мекунем.
فوتر یعنی پادوالا در نظر دارم. بیاین تا دیگر هد میسازیم. هدر خب کفایه همین قدر. اکنون چیکار میکنیم؟ نگاه کنیم. ما سначала از ایندکسمون سر میکنیم. فایل ما همشون گاتوف. من این فایل ایندکسیمون است. در اینجا چی داریم؟ این کامنتاری را میگیریم. تا هدر ما تو از اینجا را ورزد میکنیم. یعنی که میگیریم از اینجا. این فایل لوگین ما است. با اون لوگین ما نمیرسیم ایندکس هم میگیریم. من ایندکسیمون. تا بودی را از اینجا ورزد میگیریم در فایلی چی میپرتویم؟ هد. اینجا اند که یعنی که انگلیش امیرا بگذار شما اگر سایت نا روسی کنیم باشین رو کنین، اگر سایت نا تاجیکی باشین پس ترجمه کنین. من تاجیکی برای وقت ترجمهش میگن که صفحه را اتوماتیکی تاجیکی میگردونم. تا اینجا شما بگذار میمونیم. خب ریمی هم قریب تمام شد. انا اکنون همین عملیات انجام میدیم و با این ویدیو را به اتمام میرسونیم. خب من از خیلی که میبینین ما خیادر دا قسمی ای بودی اسنا پرتفتیم. دالش میایم چیکار میکنیم؟ پایان میایم. اینجا همنی یک چند چیزهای دیگر داره. خب بیاین اینا را میگیریم. اینا بیبلیوتک‌های дополнительشان ما отдельно یورا подключать میکنیم. موزیراش تا نیستن. خب میریم تا فوتر میریم. اینجا باید فوتر سر شود. من فوتر ما از اینجا سر می شود تا پایانه. فوتر توپ اند نه فوتر سکتیون و نه فوتر سکتیون اینه که ما از اینجا полностью تا پایانه کپیرواد میکنیم. کپیرواد نه или ورزد میکنیم. کنترل Z میکنیم полностью ورزد میشه. اینه که میگیریمش از اینجا. میریم در فوتر میگذاریم. انا اکنون باز ما قسم خیادر داریم. من قسم خیادری ما سر میشود. من اینجا همه منیوی که در بالا دین در داخل خیادر میدرایا. و خیادر بوتون اند خیادر. خب میبینیم کجای من خیادر سکتیون اند یعنی که تا از اینجا را خیادر ما تمام میشه. خیادر ما هم ببینید که چقدر کد زیاد داره. همه این کد را میگیریم چون که این در همه صفحه همین چیز تکرار میشه. اینا ما در خیادر میداریم. انا اکنون نگاه کنیم بچه‌ها چیکار میکنیم. پسلی خیاد چی میومد بعد از بود؟ یعنی که این خیادر میومد. برای ما می‌نویسیم تگ PHP. انا اکنون در اینجا include فایل خیادرمون подключать میکنیم. در اینجا خیادرمون چخیل подключать میکنیم. یعنی که ما چخیل میبینیم فایل هیاد داریم و از دربارش فایل خیادر. значит ما فقط پروستو می‌نویسونیم. نه ببخشید بچه‌ها. ما چخیلی که گفته بودیم در همه صفحه در ایندکس پیج برای همین ما через ایندکس اینا آدرس میدیم. یعنی که میگیم папкой add بدرو потом файле хедра بگی. خب فایل خیادر بگی. после этого ما просто هم کد کپیرواد میکنیم. میریم در ایندکسمون. ایندکس دام پایونده ما فقط فایل خیادر پیوست میکنیم. پایانش دا باشد فایل فوتر. فوتر. تمام. اکنون میبینیم سایت ما چخیل شد. میریم با سراغ ایندکس یعنی صفحه ایندکس میگذاریم. من از صفحه ایندکس ما چخیلی که اومدیم همه منیوی ما در جوش است. چخیلی که میبینید
خیادر ما همش در جاش است. یعنی که این چی سبب میشه وقتی که ما هر منیوی را خواهیم علیش کنیم از فایل خیادر از فایل خیادر در اومده ایزمینید میکنیم در همه صفحه ما، یعنی که همون چیز ایزمینید میشه. فقط در دیگر صفحه از من خیلی که خیلی پیوست کردن شما میتونید که در دیگر صفحه دارین، مثلا صفحه 404 میدروین این طرفش میگیرین و همون فایل را پتکلچت میکنین. من از این بودی ایستش میگیرین، خیاد را پتکلچت میکنین، خیاد را پتکلچت میکنین و از پایونش اومده فایلی تو جایی که من گرفتم که فوتر سکتیون سر میشه و فوتر سکتیون سر میشه فایلی فوتر است پیوست میکنین. در این حالت یعنی که هر ازمینینی که ما در یک فایل میگذاریم در همه فایل ما ازمینید میشه. این یک چیزی خوبی است که ما میتونیم گرفته در سامانه‌مون استفاده کنیم. خب با همین درس به اتمام میرسونیم. تا درس‌های دیگر در پناه خدا. خب یگان چیزی نگفتمونه در کامنتر نویسین، من نویزت جواب میگم. یگان سوالای نفهمی باشه فقط اولش کم ترقین است، شما کوشش کنین که اینا خوبتر با تستر آموزین. فقط حرکت کنین انشاءالله که همشه می‌آموزین. در پناه خدا. خیر تا درس‌های دیگر.